Okay. Up. Mana. Mana. Oh, yung Mirage umuusok ng puti. So, try natin tong linisan. Yung PCB. Dito yan. So after natin malinisan yung PCB valve, pandarin natin. Tingnan natin sa tambutso kung mag-usok pa ba. Okay daw, i-rev daw. Okay, i-rev yun. I-rev yun. Naigamay. Oh. PCB valve. Ayun, niro-road test na lang may-ari. So, hintayin natin. Kasi wala tong puwersa. Yung Mirage na 2022 model pa. So, akala ng ibang shop i-overhaul na daw. Kasi sobrang usok. Grabe. So, ito na. Okay na? Ha? Wala na yaso, pwersado na. Pwersa na. Atong tanawon, aso pa ba?